Hello missing rakam ngapang missing rakam kumruk sudung ngo Oinitom blog sopa Silong ngoluk arik sedung ngoluk ukumdo kajoko gleno parak Silong bikhek eta karon no sarik sopa kita mane sorung nolung doidem loinam laganga doide samba apnge kinduba MSc lokka malokon no guhonal matak je 2020 sok SS orok SSLC bin ko konang kridam ngoluk missing rakam sok aina 60% ebom na ko konang kridam ahajjo bina mager ko geriyam na so ragerdem bulu gerbom du bong online pen gerdung offline pen gerdung adam kintu ngoluk missing porin kokona kida akke kinmar akke kindung ete kinman krido langa pak video sam banai bidung or kinna kidation video sam kalai kapana online process dem kabidan adam mo sayo ba video sa bujai bi aru dekhai bi kap online dem igela kap bulu MSc dok ahajjodam palain ngoluk MSc dok full form apne kindak missing autonomous council dem ngoluk porin kokona krido langa ngoluk missing ragam sok porin kokona krido langa protek bosori murkong bina mageram gerda dum আর মুরকং বিনা মাগেডেম সিননিংকে দিতাক সইন বুলু লকডাউন আরাংস বিনা মাগেডেম গেরপন নামদং বুলু আলাক দা গিসুলা বিলামায় অরকি অনলাইন প্রসেস পিতাগদে মুরকং বিনা মাগেডেম সমছিল আত মুরকং বুলু কাপ বিপম নামদং বা সেকো পায়নেদে মুরকং গেডেম মদম লবি আজসোকো আচ্ছা সিননিংকে দিতাক সক MSc সক হাজ্জদম মুলুক মিসিং পরিং কোকনাং আপুদে পালামায়ে আত কোকনাং কুট পায়ে সেকো বুলু SSLC অরক হায়ার সেকেন্ডারি দ First division mane 60% pe above pa seko margam patak din ada student ong grida sa haizosam palai addiko haizo bien ba addiko murkong bien adam bulu nidisto pa ayo palek bimang ngosolangkan bilung nolom kagosam katok so kagos bulu appude malek bimang songor appudem lobila mai kintu bulu murkong bina magedam geri mulisina goddo pangka 10000 ko borba pangka tang oloin MSc lo haizo dekhai bila rakong okka certificate dadong bar bulu binam da orka kintu bulu 10000 ko borba bida kintu sinning addiko besong kinma আগত 5000 10000 को बितागाय অদকছে MSc সক মুরকং বিনা আগের তারিখ অনলাইন প্রসেস দে 30 সেপ্টেম্বর দ লাস্ট ডেট মানে 30 সেপ্টেম্বর দ আগত অনলাইন ইনক্রিড ইনাবাম পায় সং সুবাক দ অনলাইন প্রসেস দম কাবি পনাম নলুম স্ক্রিনশট দেখাই বি মো ডেসক্রিপশন বল লিংক কো বিবিতাক অদ লিংক দ গুগলা নলু MSc ফর্ম সাম ডাইরেক্ট প ফিল আপ লাই সো ফর্ম সাম নলু কাইক যে ফার্স্ট প লিংক দেম ক্লিক দাক দ সাম প সো নলুম নুতাক যে সিননিং কা 2020 ডিটাক্স সক 60% above nang oluk missing ko konang kring higher secondary ok metric do pass na kring oda san fill up line first of all nolu email address dem at pai mo email address eneng bibidung eneng anmandung jugolkutum@gmail.com ene sam ngompan mandung noluk gmail okkon adam nulaga asulang sam eneng amba bimandung orka name eneng jugolkutum amna likdung orka phone number jigun eta dibo pare no number 60015231 ekta ko bidung 2312345 orka supak no upload passport size photo no photo passport ek kon no so upload pai odo nolo upload lang mokka so photo upload ke nolom dekhai bi ene mumpa ko dekhai bidung just number nolo PNG ba anji bonai pai PNG bonai ke no upload pai orka ko datok lage mulo nolo SSLC admit card ba nolu birth certificate dem sin nolu attest te pai birth certificate kaman koride metric document bitobo apna jodi metric document kamamla high secondary document bilai high secondary bine koride odokka nolu date of birth baram select pai select ko milik bita mo select tu bong odoi nolu admit card dem ako bita pai gender male orka father's name nolu papa kami nokkon noluk babok ami nokkona de mallik lang dolu mosene horon amna likdum horon kutum category orokang oluk ST apngi kinda STM na ligla oke address village nokko okkona de mallik lang district PO adambul mallik lai pinno address do jas adambul mallik topna ko gang panchayat nokko kon panchayat ene ngo kherkhota panchayat pal likdum oke MSc constituency nokke MSc okhomosip poridan MSc re মলুকা ভাগ সুতাক আৰু সমষ্টি পা গালি বা মুক্সি উজনি সাৰি ন আপু পেন মাজুলি অকল নক পৰিধান নামৰ মালিক সুলাং মানে MSc নক হকম হস্তিত পৰিধান এনে মালিক সুলাং মুৰকং সিলেক্ট পাল লিখ দউ ক সুপাক বেংক একাউন্ট নাম্বাৰ ন অকৰন বেংক একাউন্ট নাম্বাৰ অকৰন বিদন এনে মালিক লাং এনে আলিক তা মোৰ পা ৰক বেংক নেম দেম ন SBI না লিখিয়ে যদি নক UBI মিল UBI গাঁৱলীয়া বেংক আমি নে মালিকলা অৰকা বেংক IFS কোড নক নাম্বাৰ মালিকলা অৰকা নক
बैंक पासबुक एकाउंटक आजकल लेनदेन कॉपी गेला फोटो मारी गेला अपलोड पाए और कैनुअल इनकम अधिक नमूलो एने 1 लाख सिमसु 1.5 लाख दोपिन बिकुला तो 80,000 को पिटो पाम 80,000 टें अलुक मिडिल क्लास तानी लोग पाइबो और का अपलोड इनकम सर्टिफिकेट बा बीपीएल कार्ड जिकुन एकाउंट का अपलोड ला इनकम सर्टिफिकेट बा बीपीएल कार्ड एप्लाई पुर माने न हायर सेकेंडरी तक एप्लाई एने नाइ मेट्रिक तक यात जिकुन एक टांको अपलोड लाई को सगों मिसिंग रकम सैम्पल सैम्पल फिलअप गेला अपंग नलु कांगानो पर ऑनलाइन फॉर्म दम जमा लांकुं ऑफलाइन पे निलाय ऑनलाइन पे निलाय संगक ऑनलाइन प्रोसेस दम दिखाई दिता ऑफलाइन प्रोसेस दिन सलिलानु जदि सेगाय लामान दमुलो मम कांटेक्ट ला मो ऑफलाइन दम सिन हिबिए अदक अपंग मिसिंग रकम मो कुंपा दुं मो YouTube चैनल sem जदि सब्सक्राइब मारमला प्लीज अपंग सब्सक्राइब लमतक और कदौरिक दुने बेल आइकन प्रेस लमतक मोलोदे पनि नलुक कलप आइनाइने ब्लॉग्स भिडिओ म बन्ना गए और कसमु प आइनाइने खबरम नलुक कलप बितेला दुए सो सिलक भिडिओ सम सकगलम मारुबं बाय बाय टाइ टाइ मिसिंग रकम